أنا محمد علي اللومي, je suis passionné par la technologie, عملت des études في تونس. J'ai été élu dans le temps l'entrepreneur et la start-up de l'année, Access. Le groupe a une centaine de collaborateurs actuellement qui travaillent que ce soit sur le marché tunisien ou le marché canadien, québécois, ou le marché saoudien, ou la française, de 4 pays, avec notre filiale Vivantro. Sur ces 4 pays-là, on est en train de toujours mieux servir nos partenaires. في بالكم اللي في الماركتينغ ديجيتال ال 20 سنه الاخرانيين حاجه وال 20 سنه جايين باش نخدموا حاجه complètement différente. L'avantage نتاع l'intelligence artificielle c'est l'ultra personnalisation. Et lorsqu'on parle de l'ultra personnalisation, en fait ما عادش نعمل une campagne de masse. خدمتنا c'est fournir le bon produit à la bonne personne et au bon moment avec le bon message. Les agents aujourd'hui vont permettre aux marques de mieux servir leurs clients. Il analyse le contexte du consommateur, fait analyse de sentiments, fait analyse de historique comme t'as le client rêvé. Tu vas créer des ambassadeurs de la marque qui vont pousser les gens, l'entourage pour aller vers cette marque-là. On est mieux servi. Le consommateur كان قبل لوج في جوجل بعد يعمل السانتيز نتاع لي ريزولتا اللي شافهم الكل ولا تا ما عادش يمشي تشات جي بي تي ويفهم un peu la synthèse. Et en fait ce contenu là اليوم كيفاش on se positionne فيه. On doit créer une knowledge base pour un site web d'une manière assez forte. Toutes les questions possibles et imaginables, tous les mots clés اللي تنجم تحطهم ماذا بيك تحطهم في knowledge base هذا. Donc c'est un premier challenge qu'une entreprise doit faire sur leur site internet. Deuxième challenge اللي هو لازم يتعمل هو c'est les citations. احنا نقولوا في تونس اللي سماك غناك يلزم العباد تحكي عليك مثلا في دي فورم ديسكوسيون كيما ريديت في لا بريس اتسيتيرا. دونك لورسكو يحكيو عليك لو سكور نتاعك انت يطلع بشويه بشويه pour que l'entreprise soit bien positionnée. Et c'est ça en fait l'objectif principal تاع JO, c'est tout un écosystème. Donc c'est création de contenu avec une knowledge base كبيره برشا et en fait le nombre de citations لازم يتحط en place. في السيكتور تاع l'e-commerce اللي هو كبير, on analyse le comportement. Une personne lambda مشات شفت le produit A, B, C, D. Les statistiques disent que les gens qui ont visité A, B, C, D are willing to buy le produit D plus que les autres produits. On va créer des patterns et donc ça nous permet plus ou moins de pousser le bon produit à la bonne personne. فيها برشا machine learning. C'est pas en fait les agents IA. D'ailleurs في الجروب نتاعنا عندنا une société qui s'appelle Favison qui a créé ce produit-là. Il est implémenté actuellement dans des sites en France. حابين implémenter في تونس ولكن مشات في ثنايا باهم الاول بعد les gens n'ont pas compris que la force تاع البرودوي هذا. ثاني حاجه وفات اللي هي les agents IA. عندنا un rush كبير على الاخر ما بين 9 نتاع الليل و11 تاع الليل. معناتها لي زاشا يصيروا في الوقت هذاك هو جينيرالمون الصباح. ماكش باش تخلي سيرفيس كليون نتاعك يخدم ليل ونهار ومعناتها 24 ساعه على 24 ساعه. فما لي تشات بوت برومتيهم بالكدا تخليهم يكونوا محصورين بالكدا تعطيهم لهم une très bonne knowledge base. ينجموا يعطيوك un très bon résultat. Le chatbot aujourd'hui il permet d'augmenter jusqu'à 60% معناتها la concrétisation de produit. عسلام agent نحبك تحكي تلوج لي على un produit. l'agent يمشي لوج ويعطيك un peu le produit اللي qui correspond à ton besoin بالضبط. ينجم يكون voice معناها sur WhatsApp avec un numéro, ينجم يكون اي حكايه اخرى. اكثر معناها بلاتفورم اللي هي الطياره على الاخر في الدارجه التونسيه هي جيميناي. En fait, il est entraîné sur les vidéos YouTube اللي موجودين على اللي يحكيو فيهم التوانسه. donc que ce soit ChatGPT بالفويس ولا واتساب ولا كلود ولا بيربلكسيتي كلهم تاو يخدموا بالفويس. يلوج يلقى لك يعطيك لي سوجيستيون وانت تمشي تكونكريتيزي تحط الكارته. نجم يكون عنده الكارته نتاعك موجوده كيلكو بار مقيده ويقول لك تقول له برا باش يريقل امورك اي اشيت موا ان تري بون برودوي كي كورسبون مي بوزون. Donc, je حكيت على السيكتور دو توريزم. اليوم c'est un secteur de service où en fait نجموا نكوروا برشا. J'ai voyagé avec ma famille نتاع تركيا. كاين كونتوني يعمل كيف تمشي البلاصه هذه بعد اليوم العشيه تمشي البلاصه هذه. عملناه بالتشات جي بي تي وبنتي لو جيد اللي خديناه سوغ بلاص غاديكا قال لي سامبلومون كيفاش عملتوا هذا البروغرام. كيف حبيت نعمل نفس البرنامج على تونس ما لقيتش. نقولوا عندنا 3 مليون ديستوار. مي المشكله سي كو tout est dans nos livres, tout est dans nos archives. Mais malheureusement, en fait, ces données ne sont pas publiques. L'histoire interne n'existe pas sur le web. La personne qui est motivée par l'histoire, il va venir ici regarder l'histoire, voir le logo de ChatGPT et les beaux jeux de utile. لازمنا نخدموا
على sortir الكنز نتاع الكونتوني نتاع les doctorants en histoire, les doctorants en géographie. Une information non partagée ne vaut rien. علاش خليو فيه في الرفوف نتاعنا alors on peut le partager et effectivement ça permet à des gens de comprendre mieux notre histoire. خاطر احنا on vit avec le tourisme الفلاحة مش حاجة أخرى كبيرة ما عندناش pétrole. Dans le tourisme, il y a une augmentation significative de 30 à 40% pour un pays où en fait il fait un très très bon contenu. العباد اللي يسافروا وشي يحكيوا على تونس هذوكم هما ils sont référencés que ce soit à l'Instagram ou à la YouTube. Tu peux faire beaucoup de public relations. Si aujourd'hui on active ces gens-là, ça va donner un impact très positif. بنك اليوم ما عادش رول جوست هكا باش نعطيك un compte bancaire etc. mais en fait il va évoluer d'une manière significative. Très clairement, le rôle d'un banquier, c'est en fait fournir le bon produit اللي كنتي. اليوم عندنا la possibilité d'analyser le comportement des gens وشنو اللي شريت منين شريت شنو الحاجات اللي شريتهم. دونك خاطر عندهم l'accès للكارت دو بايمون نتاعنا احنا. دونك en fait يخليك تعرف un peu le comportement نتاع العبد هذاك شنو الحاجات اللي هو يحبهم شنو الماكله اللي ياكلها اسكو il achète برشا ماكلات من البلاصه هذه اسكو يفو معناها يحب اكثر الماكله اللي تجيه للدار ولا معناها يحب اكثر معناتها يمشي للريستورون ولا ما نعرفش انا يشري تل تروك دونك فيت. Si on analyse le comportement du consommateur quelque part, on pourrait éventuellement lui donner les bons produits qui correspondent exactement à ce que il en a besoin. Des clubs, les banques, les clubs هذوما يخليوا plus ou moins le challenge انه يولي يعطيك le bon produit. ما عادش les clubs de masse. فهمت يولي وفات العباد اللي عندهم نفس الكومبورتمون هذوما ينجم يعطيهم لي برودوي كي كورسبوند à leurs besoins كذا. مثلا frequent traveler اللي هو ديما يستعمل لي فواياج وكل شيء. un businessman يعطيوه لو كونسيبت تاع البيزنسمان معناتها لو كومبورتمون تاعو. معناتها l'entrepreneur ينجموا يعطيوه les éléments qui correspondent à l'entrepreneurship نتاعو هو ويخليوه معناتها pour mieux servir le client parce qu'en fait clairement, aujourd'hui, le rôle d'une banque, c'est servir le client. C'est pas uniquement donner des crédits ou c'est servir le client au final. Et comment servir bien ce client-là? Je parle de son ami, finalement, il a un NPS, un Net Promoting Score, et c'est l'objectif de toute marque, nous تصنع des ambassadeurs de marque, اللي يخليهم finalement معناها هذاك يحكي مع هذاك باش البنك تجيب اكثر كليونات اللي هما معناتها يكونوا معناها aware par rapport à cette situation là. اليوم مثلا بنتي تقرا في الانفورماتيك قلت لها اليوم لازمك تكون développeuse augmentée par l'IA. خاطر اليوم un développeur qui va développer encore كذا c'est du has been. كنا نخدموا من 50 60 سنه التالي بحاجه. اليوم بالليزاجون وبالانتيليجنس ارتيفيسيال تنجم تخدم برشا حاجات في الديفلوبمون من غير ما تكون عندك اون باز تكنيك. اي بيرسون اليوم ينجم يخدم ديفلوبمون. نخدم لو كونسيبت كامل نخدم دو ا جوسكا زد وبعد نعطيه الديفلوبور نتاعي يقولوا حسنوا. نبعث على معناتها واتساب ان ميساج كامل ولا نحط كلود ولا كذا ان اجون نقول له امان نحب اليوم عندي فكره نحب نعمل ديفلوبمون نتاع ان كونسيبت كامل يخدم الديفلوبمون يطيشه في الجيت هاب نتاعي وبعد يبرجيه في معناها بالديفوبس يبرجيه في البلاصه اللي انا عطيتها له ونكتب له السيستم يخدم فاسيلمون. بعد يجي يقول لي ها الباج نتاعك باج داكوي هاي عملتها لك ها اللوجين مود باس كان تحب تدخل. صح سي مانيفيك. داير البارح خرجت فيرسيون 5.3 كودكس تاع تشات جي بي تي. كلود عنده 4.6 تخدم على التيرمينال كي اكسلونت. جو فوز انكوراج سا كوت $20 اصرفوا على رواحكم pour vendre meilleur. قلت لهم انا pendant 20 ans il y a pas d'innovation. معناها اليوم حسيت معناها je suis porté par l'innovation. نحس روحي عايش وفرحان الحاجات اللي je suis en train de découvrir. هذا l'avantage نتاع l'intelligence artificielle, ça va nous rendre meilleurs معناها certainement. Le métier نتاع مثلا الكوميونيتي مانجمنت il est en train d'évoluer من un contenu juste تصويره مع texte vers la création de contenu. Le challenge اللي احنا ربحناه في l'agence ou d'ailleurs je félicite l'équipe interne. On est capable aujourd'hui de créer des vidéos rapidement معناتها une marque en 2 heures de temps. J'invite d'ailleurs les gens qui produisent du contenu de réfléchir leur métier. C'est un mariage entre la technique et la créativité. En fait, la technique pour l'orchestration
et la créativité qui permet de créer le copywriting, etc., etc. La conclusion, on fait recruter des passionnés, il y a mal des concepts. Il faut débloquer des budgets. Et les budgets, l'investissement, les c'est, en fait, il aura un impact business كبير على l'entreprise interne. On a parlé de l'ultra-personnalisation. Et lorsque il est mieux servi, tu vas créer naturellement des ambassadeurs. Et lorsqu'on crée des ambassadeurs, il va être, le bouche à oreille fonctionnera pour effectivement gagner des parts de marché naturellement et organiquement parlant. Lorsque vous fournissez un bon service, vous aurez une augmentation d'une manière significative. Les influenceurs, etc. Non, c'est pas du tout جديدة. Enfin, une étude même à Harvard ou la MIT, je pense, je connais la personne la plus influente au monde, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un influenceur, c'est un key opinion leader. Et donc, l'écosystème tal key opinion leader موجود, il va continuer à exister. L'intelligence artificielle, on sera capable de créer des virtual key opinion leaders. اليوم capable باش تنجم تعمل الكونتوني اللي انت حاجتك بيه mais مش بالفيزاج نتاعك انت. Une marque كيما une banque ولا كذا, elle est capable de créer un personnage qui correspond aux valeurs de la marque. Tout est dans un monde virtuel. La population interne, elle est plus visuelle. Créer un virtual key opinion leader, une personne qui peut gérer la marque interne, c'est la chose à faire maintenant et maintenant. En fait, le conseil alternatif, recruter des passionnés en technologie, des passionnés en intelligence artificielle dans votre entreprise et vous allez voir qu'ils vont transformer tous vos métiers. Parce que clairement, on parle de l'industrie, on parle de 5.0. Ils vont vous donner des idées, ils vont vous présenter des choses. Si vous êtes innovant, vous allez gagner des parts de marché contre vos concurrents. Investissez dans le recrutement au départ. Ensuite, venez nous voir chez Access International Vivantro pour essayer de vous aider à faire de l'orchestration, à imaginer les concepts, vous atteignez votre objectif. On est capable, on a une équipe magnifique, tous passionnés par l'intelligence artificielle et on s'amuse à créer aujourd'hui des agents. On a une centaine d'agents, la spécialité que ce soit dans le domaine du contenu ou des agents de l'audit ou on est capable d'ouvrir un peu le scope pour ça. Il faut que vous passiez à un autre stade en utilisant les agents IA, l'intelligence artificielle pour pouvoir mieux servir vos clients et créer les produits qui correspondent à leurs besoins. Voilà, merci.